يدخل النار. الشيء الثالث أن الله أراده وشاءه، أن الله هو الذي أراد وهو الذي شاء. الشيء الرابع أن الله هو الذي خلقه وهو الذي كونه، هو الذي خلقه وهو الذي كونه. فإذا الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن 4 مراتب: العلم والكتابة والإرادة والخلق. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لكن أحب أن أنبهكم أيها الإخوة إلى أن أفعال الله كلها مربوطة بالحكمة. لنضرب لذلك مثالا: إنسان من الناس مرض، أصابه مرض، هل نقول إن الله أصابه بالمرض من غير حكمة؟ لا، لكن أصابه الله بالمرض لحكمة يعلمها، ربما أنها تطهير لذنوبه، تكفير لسيئاته، ربما أنه يكون بعد المرض أقوى وأكثر صحة. هذه من الحكم التي يقدر الله عز وجل من أجلها المرض على سبيل المثال. فإذا الله تبارك وتعالى حكيم، كما قال: إن الله عليم حكيم. Sebagai dasar ke-6 daripada rukun iman, yaitu beriman kepada qadar baik dan buruk. Ini berarti bahwasanya seorang mukmin hendaknya ia beriman terhadap semua apa yang ada di dalam alam ini, dan itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menghendaki dan ia pula yang menjadikannya. Sebagai contoh, manusia yang masuk Islam dan ia menjadi seorang muslim, ini kita katakan bahwasanya ia masuk Islam karena takdir Allah, dan Allah menghendakinya agar ia menjadi seorang muslim. Contoh berikutnya, misalnya orang yang tertimpa penyakit, kita katakan ini adalah takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada fulan untuk menjadi orang sakit. Dan juga orang yang diberikan rezeki kelahiran anak, kita katakan kelahiran ini adalah juga takdir Allah. Takdir Allah Subhanahu wa taala juga dialah yang memberi rezeki anak ini. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada orang ini agar ia punya anak laki-laki atau perempuan. Jadi singkatnya bahwa semua yang ada di alam dunia ini adalah merupakan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qadar mengandung konsekuensi sebagai berikut. Pertama, hendaknya kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Bagaimana Allah firmankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Dan kita juga yakin bahwasanya Allah itulah yang menuliskan segala sesuatu di Lauhil Mahfuz, yaitu yang ada di langit. Yang kedua, hendaknya kita juga yakin bahwasanya orang yang masuk Islam dan orang yang diberi kelahiran anak atau masuk surganya seseorang, masuk nerakanya seseorang, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hendaknya juga kita beriman bahwanya segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Dan yang keempat atau yang terakhir itu dikatakan bahwasanya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan yang artinya setiap sesuatu itu kami ciptakannya dengan qadar. Saudara sekalian, di sini perlu saya ingatkan bahwasanya apa saja yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. Misalnya saja orang yang sakit, apakah sakitnya ini tidak mengandung hikmah? Tidak demikian. Orang yang diberi sakit terkadang banyak mengandung hikmah. Misalnya saja untuk mensucikan dirinya dari segala dosa, atau juga sakitnya itu adalah sebagai penyebab untuk dihapuskannya segala kesalahan. Atau juga setelah orang itu sakit, Allah akan berikannya badan yang lebih kuat. Jadi kalau demikian, segala apa saja yang Allah ciptakan dan apa yang Allah takdirkan, semua itu mengandung hikmah. Sebagaimana Allah firmankan, Innallaha alimun hakim, yang maksudnya bahwasanya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. وفي الختام أيها الأخوة نقول
أن هذه الأصول الستة الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يكفي فيها الظن أيها الأخوة، لا يكفي فيها الظن، بل لا بد فيها من الجزم واليقين. لا بد أن يكون الإنسان جازما وموقنا ومصدقا تصديقا كاملا بهذه الأصول الستة. فالذي يؤمن إيمانا فيه شك هذا لا نعده من المسلمين، لا نعده من المسلمين. أما الإنسان الذي يؤمن إيمانا صادقا ليس فيه شك وليس فيه مرية، فهذا هو المؤمن الذي نرجو أن يكون إن شاء الله من أهل الجنة. وأما الإنسان الذي يؤمن ويشك ربما أن الإيمان هذا صحيح، ربما أن هذا الإيمان غير صحيح، نعم، فهذا إيمانه غير صحيح، بل لا بد أن يكون الإيمان قويا جازما، وأن يعمل الإنسان بإيمانه فيطيع الله عز وجل، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يحج البيت، يصوم رمضان، ويكون عبدا مطيعا لله عز وجل في كل ساعة وفي كل دقيقة. Sebagai penutup dari ceramah saya malam ini, ingin saya tekankan bahwasanya dalam beriman kepada 6 pokok ini, hendaknya keimanan itu benar-benar kuat dan yakin, bukan atas dasar ragu-ragu. Tidaklah cukup seorang mukmin beriman kepada yang 6 ini dengan dugaan-dugaan saja, tetapi hendaknya imannya benar-benar kuat dan yakin benar-benar, dan orang inilah yang insya Allah nanti akan menjadi sebagai penghuni surga. Apabila orang yang ragu-ragu, maka dia tidak terhitung sebagai orang muslim dan imannya tidaklah sah. Sebagai konsekuensi daripada keimanan ini, seorang manusia hendaknya dia beriman dan juga ia jalankan salat, ia jalankan haji, ia jalankan puasa, ia jalankan taat kepada Allah pada setiap saat dan detik. Pengajian telah selesai yang berbentuk ceramah. Pada bapak-bapak dipersilakan untuk bertanya, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah akidah. Kita karena beliau mungkin spesialisnya adalah akidah, akan lebih mantap kalau kita tanyakan masalah akidah begitu. Insya Allah kita panggil orang yang spesialis ilmu lain, kita bisa tanyakan lagi ilmu lain. Untuk mengaturnya, tadi mohon moderator saudara Ahmad Badari supaya banyak yang bertanya. Nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab, insya Allah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia oleh Al-Akh Sulfan. وقال أننا لابد أن نؤمن بجميع الرسل، وثم إننا نتكلم في الأصل الخامس الإيمان بيوم القيامة. هناك سؤال: من نبيك؟ فنحن الذي نعيش في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول نبينا محمد، فكيف أناس الذين نبيهم غير محمد يعني قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هل هم يقولون كذلك نبينا محمد أو هناك جواب آخر؟ بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سئلوا من نبيك فإنهم يقولون محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من سبق نعم فإنهم يخبرون بأنبيائهم. فمثلا الذي هو من قوم نوح مثلا، إذا قيل له من نبيك فإنه يقول نوح صلى الله عليه وسلم. إذا كان من قوم موسى فقيل له من نبيك فإنه يقول موسى صلى الله عليه وسلم، وهكذا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليه، لكنه أرسل في آخر الزمان، أرسل في آخر الزمان. نعم، هذا هو جوابي على ذلك، أن نقول إذن أن كل رسول أو كل ميت يسأل عن الرسول الذي أرسل إليه، يسأل عن الرسول الذي أرسل إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya yang dilengkapkan oleh Bapak
supaya memang semuanya orang yang